Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Duha ka lalaking sakay og motorsiklo patay human mibangga sa kural sa Lapu-Lapu City. Mananagat gipusil patay sa Talisay City, samtang mag-agaw sa Carter City nagpinusilay. Mga magtutudlo sa Mandawi nga moalagad karong piniliay gipaubos sa training. Ug sugbuan ng personal nga nakahimamat ang mitaliwang Santo Papa mipaambit sa kasinatian. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Patay ang motorcycle rider ug angkas niini human mibangga sa concrete wall ug nasangit sa kural sa usa ka water refilling station sa General Aviation Road, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City kaganihang kadlawon. Si Luan Mayrontina sa report. Alauna 24 kaganihang kadlawon, nakuhaan sa CCTV sa usa ka restaurant sa General Aviation Road, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City ang kusog nga dagan sa usa ka motorsiklo nga milahos pagbangga ngadto sa concrete wall ug nasangit ngadto sa kural sa usa ka water refilling station. Sa kakusog sa impact, parehong nangalagpot ug nahiagom og grabing mga samad ug bunog ang 25 anyos nga lalaking nagmaneho niini ug ang higala niyang 25 anyos nga lalaki usab nga iyang angkas niadtong higayuna. Ang ilang mga helmet nangagupok usab. Dinhi niining maong kural, gikatawng nasangit ang motorsiklo, gani dayag pa ang pagkaguba sa kural tungod sa impact sa disgrasya. Base sa investigasyon sa kapulisan, gikan nag-inom ang motorcycle rider sa usa sa mga imnanan sa may Hangar Road. Ug padung naunta kining mopauli subay niining maong lane, dihang nahitabo ang disgrasya. Disgrasya gyud din gawas ko. Then motor nakita na ko ang motor nasangit na nya duha diha na sa ubos. Gidapa sa hospital ang duha ka mga biktima apan pareho silang gideklarar nga dead on arrival. Ang driver taga Barangay Babag, samtang ang angkas taga Barangay Basak. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga walay gikasugat nga sakyanan ang nadisgrasyang motorsiklo ug self-accident ang hitabo. Gikan sa pag-overshoot niya sa karsada, wag i-brake kay ditso mo gyud sakam di siya. Kaya kung break manggali siya, dito na siya subos, meaning naka-hold siya. Meaning to the point yun nga nilupad na siya, wag i-break nga nito. Sa yuning buwana, patay usab ang usa ka 24 anyos nga college student. Ngaluan siyang motorsiklo, human kini ni counterflow ug ni bangga sa gikasugat nga delivery rider sa may General Aviation Road gihapon, apan habig na sa Barangay Basak. Samtang kini ang subling pahimangno sa kapulisan ngadto sa mga motorista. Makita na to ang consequence ug yung nani yung may tabo na no atong hinumdumon lang gyud ato lang yung permiyon naon nga naagi pamilya na to ang paabot nang atuwa is extra careful lang gyud ta den ug mahimo gyud di na lang gyud mo drive kung nakainom. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrontina, Balitang Bisdak. Usa ka balay ang naugdaw samtang laing duha usab ang partially burned human miulbo ang sunog sa sitio Lower Panabang sa Barangay Apa, Cebu City. Napil usab sa pagkasunog ang usa ka sakyanan. Nadawat sa Cebu City Fire Office ang alarma sa sunog pasado 10:00 kaganihang buntag nga miabot sa third alarm. Mikabat sa 336,000 pesos ang natalang danyo sa maong sunog. Samtang gisusi pa sa fire investigator ang hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Wala hinuoy natala nga namatay o naangol sa maong panghitabo. Sa Mandawi City, nahugno ang usa ka parte sa gitukod nga building sa North Reclamation Area. Nahitabo kini kaganihang buntag dihang nabantayan ang pagkahunlak sa parte sa rooftop sa maong building. Matud sa Mandawi CDRRMO, atol kini sa pagbuho sa semento sa gitukod nga istruktura dihang nahitabo ang pagkahugno. Girespondihan sa taga-Fire Department ug CDRRMO ang buong hitabo. Gani gikordon ang parte sa kalsada habig sa F. Zuelig Avenue ug kasikbit nga dan. Kini aron dili makuyaw alang sa mga motoristang mangagi. Matud sa operations head sa CDRRMO, walay injury nga natala sa insidente kaganiha. Pipila ka mga establishmento sa Mandawi City nagpangutana kabahin sa liquor ban nga ipatuman para sa eleksyon. Kaya nagplano sila nga more request ug exemption. Samtang COMELEC mipasabot adunay lagda kabahin niini. Ano ang report ni Nico Sereno?
Karon pa lang, may pipila na ka mga negosyo sa Mandawi ang nakisayod kabahin sa liquor ban sa umaabot ng eleksyon. Matod sa opisyal sa Business Permit and Licensing Office, gipangutana sila niini sa tinguha nga maka-apply og exemption. Sa calendar sa COMELEC, ipatuman ang liquor ban sugod Mayo 11 ug sa tibok adlaw sa Mayo 12. Ubos niini, gidili ang pagbaligya, pagpalit ug pag-serve ug bisan pag-inom mismo sa mga ilimnong makahubog sa tibuok Pilipinas. Naiuban nga gusto magpa-accept kay nakasuway na daw sila last time. It's requirements actually. Hindi siya basta-basta lang niya i-grant na sila murag certification, I think, na kailangan kuhaon. Ang purpose ana is to avoid any number one, disruptions of the proceeding by reasons of intoxications of the residents that will cause disturbance. Ikaduha, it will also spill the tranquility of the process. Matod sa COMELEC Director, dunay mga establishmento hinuon nga hatagan og exemption kadtong moserbisyo sa mga foreign tourists. Gikinahanglang mangayo sila og pagtugot niini. Only limited to DTI or tourism certified tourist area. Munay kasagaran nga gitagaan la og pabor sa pumili. As kana mga resorts, kana mga Department of Tourism accredited establishments. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pamilya sa rider nga nalatayan patay sa usa ka fuel tanker sa Cebu South Coastal Road, Talisay City, mupasa kagayud og kaso batok sa driver sa tanker. Si Femery Dumabok sa report. Aron mahatagan og gustisya, musang atog kasong reckless imprudence resulting to homicide ang asawa sa 46 anyos nga motoristang biktima. Mato ni Jovi Sidano ang asawa sa biktima nga maglisod sila sa pagdawat sa kalit nga kamatayon si Embana. Niningkamot kini sa pagbuhi sa 7 nila ka mga anak. Dili jud dali madawat sir. Kay akong mga anak sir perdi pa jung gagmayan pa koy mag 2 years old. Nya akong kamagwangan kay undergrad pa na sa college na ako ikaduha mag-college pa na siya. Nya kinsa naman lang intay mo tabang na ko ana para maporma lang amo ang kaso ba aning sitwasyon na. Then sa korte na lang mi mag-settle kung napamangay settlement. Gawas ang trabaho isip head security guards sa kakumpanya sa Lapu-Lapu City gikan sa alas 6 sa gabi hangtod na sa alas 6 sa buntag. Mag-sideline usab kini sa pagpamasahero sa usa ka ride-hailing app. Sa iyang pagpauli, padung sa Minglanilla. Kagahapon, pasado alas 11 sa buntag, padung nauntang maghatod sa gi-order nga pagkaon diha sa Barangay Tabunok. Sa pagabot niya sa Oldog Corner sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City, mihunong siya kay stop signal man. Ug likod niya guban pang mga motorsiklo, mao ang fuel tanker. Mato di Police Lieutenant Colonel Myla Marama nga base sa inisyal nga pakisusi sa traffic police nga ang biktima naghunong duol nakaayo sa atubangan nga bahin sa tanker. Ug sa pag-go signal na wala dayon kini makapadagan sa motorsiklo. Moy hinungdan nga naligsan ug nalatayan ang biktima nga nagsakay sa iyang motorsiklo. Hindi niya napansin na na pala yung ibang motor, nag-proceed na. Bale, umalis na kasi may tinitingan siya, may chinecheck siya sa mga gamit niya. Isa na doon yung cellphone niya. Nasa blind spot po siya nung fuel tanker. But still, we cannot deny the fact that quasi-delict po and then may liability po yung driver as well as the employer. Gisuwayan pagkuang habig sa driver sa tanker apan nagdumili ang asawa niini nga ma-interview ang maong driver. Napasa ka ang kaso karong hapon. Pahinumdum ni Maramag ug ni Joy tumulak sa mga driver sa truck ug sa mga motorista nga kinalang parehong focus sa pagmaniho ug pagbantay sa mga ana sa palibot niini. Kahit naka 4 wheels tayo, dapat maging maging careful tayo and alert. Dapat careful tayo and alert on our surroundings, especially
when it comes to road accidents. Ato sang hangyo pod sa ato ang mga driver sa truck, ug mahimo makakita na ganita og mga motor nga nasa atong atubangan ay nalagsikiti. Unya kung doon naman og galing tay mga truck boy or makahimo ta sa pag-warning sa mga motor. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Rider sa Negros Oriental patay human mabanggai sa pickup truck. Nahitabo ang insidente kagahapon sa buntag sa crossing sa North Diversion Road sa Barangay Kamanhak, Dumaguete City, Negros Oriental. Sa CCTV footage, makita nga anaa sa tunga sa kalsada ang motor dihang nabanggaan kini sa usa ka pickup truck. Sa laing video, makita nga nagbuyod sa tunga-tunga sa kalsada ang rider. Makita usab ang agi sa dugo nga gikan sa ulo sa biktima. Base sa investigasyon, nasayran nga ang biktima residente sa Barangay Bulok-Bulok, Sibulan ug padung unta sa Valencia. Samtang ang mibangga nga truck gikan sa Sibulan ug paingon sa Dumaguete City. Daling gida ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital apan nakabsan gayud sa iyang kinabuhi. Mitahan ang driver sa pickup ug matod sa traffic investigator nga si Police Master Sergeant Rick Balahan, nagkaareglo na ang kabanay sa biktima ug ang nakabangga nga driver. Subay sa naghinangat nga piniliay kontra Bigay Des, gimuntar na sa 5 ka mga police station sa Lapu-Lapu City. Girasig sa kapulisan ang mga upunganon nga kung aduna may mabantayang vote buying sa inyong mga barangay, mamahimo kining itaho ngadto sa police station diin nahasakop ang maong barangay. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police, gisugdan nila kini pagmuntar kagahapon, Abril 22. Human mipagawas og memorandum ang Camp Crame nga nagmando sa tanang mga police stations lukop nasod sa pagmuntar og kontra Bigay Des. Hinuon sa pagkakaron, wala pay nadawat nga mga report sa vote buying ang mga kontra Bigay Des sa 5 ka mga police station sa Lapu-Lapu City. Evidence warrant, pwede ta makadakop og atong maaktahan. Pero kung puro na allegation, ato nang buhatag report, then atong i-submit sa COMELEC para ang COMELEC na ang mag-decide or mag-hearing about na. Patay diha dayon ang 34 anyos nga giila nga si alias Tisoy, human kini magkapinusilay siyang igagaw nga si alias James, 33 anyos, sa Barangay Bulinawan sa Dakbayan sa Karkar pasado alas 5 kaganihang kadlawon. Sa pakisusi sa kapulisan, ang biktima sa mga nangaging mga adlaw ang tinghilot sa mga kasungian tali sa sospek ngadto sa iyang inahan. Kalabot sa mga hatod-hatod nga istorya. Bisa na matud pa sa kasungian usab dali sa sospek ug sa laing igagaw ni ini. Apan matud pa nga ang duha na hinuon ang nagkalalis ug misangpot ni hinuon sa pinusilay kaganihang buntag. Ang sospek miabot sa gawas sa panimay sa biktima, samtang ang biktima migawas usab sa ilang panimay. Nahagba ang biktima human naigo sa dughan, samtang misurrender usab sa kapulisan ang igagaw ni ini kinsa naigo usab sa iyang likod. Lakip sa nasikop matud pa kauban sa sospek nga usa ka alias Genro. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. May bisita sa Sugbo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong adlaw aron ilusad ang 20 peso program o ang tag 20 pesos matag kilong bugas sa kagamhanan. Lakip ang mga riyon 6, 7 ug 8 sa pilot areas sa maong programa. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? So kwahe sa ato ang gilaumang kaganina nga unta si Presidente Bongbong Marcos ang mopahibaw ni apan wa maatubang siya sa media. Inay iyang gitahasan si Secretary Laurel sa Department of Agriculture nga mo detalye nining maong programa. Nakigtigom ang presidente sa mga gobernador sa tulo ka rehiyon sa Bisayan sa gallery sa Cebu Provincial Capitol diin kitaktang ilusad ang P20 program sa kagamhanan. Kiniisip kabahin sa pagtuman sa saad nga tag 20 pesos nga matag kilong bugas alang sa mga Pilipinhon sa nasod. Matod
ni Agriculture Secretary Francisco Laurel nga katambayayong nila ang ahensya sa piniling mga lokal government unit sa lalawigan sa Sugbo, Leyte, Siquijor ug Aklan. Ang napiling mga LGU mohatag og counterpart aron makapalit og bugas gikan sa Food Terminal Incorporated nga ubos sa Department of Agriculture aron mapadayon ang programa sa kagamhanan. Ipatuman ang programa hangtod sa Disyembre o posibleng lugwayan kini hangtod sa Pebrero sa sunod tuig. Gikiraknang ilusad kini sa sunod semana. Our President has given the directive to the Department of Agriculture to formulate this to be sustainable and ituloy-tuloy hanggang 2028. Kahinumduman nga unang gilusad sa Cebu Provincial Government ang Sugbo Merkado Barato kun SMB program ni adtong tuig 2023 kun diin gibaligya sa lalawigan ang bugas sa kantidad nga 25 pesos lang ang matag kilo. Apan nahunong kini tungod kay limitado lang ang mahatag nga supply sa bugas sa National Food Authority kun NFA. Adunay lagda usab nga gisubay sa programa nga kadtong anaalang sa listahan sa DSWD ang mamahimong makapahimos niini. Susama usab ang template niini sa P20 program sa nasudnong kagamhanan. It would be good that all of us can do it as soon as possible because I believe that the people are really waiting for the opportunity to purchase rice at 20 pesos. Yeah. And it's always good when a promise is fulfilled. Samtang mapasalamaton na upat ka mga gobernador sa Kabisayan sa programa. The President gave us an avenue where we can get cheaper rice. The LGUs will subsidize a bit, but the distribution on how it will be given to the people, how it can be accessed by the people is really up to the LGU. This is the time na ma-deliver talaga yung promise ni President that people can buy 20 peso kilo of rice. I think it's a good advocacy and it's a good program for the President. Apan adunay mga pagduda ug panghinaot ang pipila ka mga konsumidor nga matuman ang dugay ng gisaad nga tag 20 pesos nga kilo sa bugas. Unya na ko mo to kung matilaw din na. Makapalit na yung oh, sa pagkakaroon brag 50-50 ba? Mahal ko ang karoon kanang mga puso ro ba? Nga. Gabahan mo tayo gamay. Yan ang mo to kung na makapalit 20. Basin pa, mo ko. Kasi mo batiyon man kumatinuod na ma. Lipay tawing ko ana atong bugas mo punhod na. Dili na. Kay lisod naman mo adjust ang mga farmer good kay kung mo adjust sila mas malugi man sila. Mong dili na jud na siya mahimo nga ma-20 pag yun. Ses, taliwa pa man sa pagduha-duha karon sa itong mga kaigsuunan. Kung mapatuman ba yun 20 pesos nga matag kilo sa bugas, humay apan determinado atong kagamahanan nga maimplementar kini og masustinihan hangtod gani sa 2028. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Gisugda na ang refresher training alang sa mga teachers nga musilbi sa umaabot nga eleksyon sunod buwan. Sa Mandawi City, gihimo by batch ang training alang niini. Ang mga electoral board chairperson, ingon man third members, ang parte sa gipaubos sa training para sa piniliay. Lakip na usab niini ang priority polling place support staff ug DESO o principals. Una na hinuon nga na train para sa ilang duty ang mga chairperson ug poll clerk. Lakip sa gipahimangno kanila ang responsibilidad sa polling places. Sila dyan na ay kuan gina supreme power diha sa kuan voting sa polling place, ma'am. Meaning di sila magpa-influence, ma'am, ana? Oh, di magpa-influence, di magpa-intimidate. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Sugbuanong negosyante ug chairperson sa Commission on the Leyte sa Archdiocese of Cebu, Fe Barino, mi paambit siyang personal nga encounter sa mitaliwang Santo Papa Pope Francis. Kinsa iyang gihulagway nga dakog nakatampo sa paglambo siyang espirituhanong paglantaw sa kinabuhi.
Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Daw gibayaw siya sa langit. Kini ang pagulagway ni Febarino dihang iyang personal nga nahimamat ug nagunitan si Pope Francis. Si Febarino, kinsa kasamtangang pangulo sa komisyon sa mga laiko sa Archdiocese sa Subo. Nibutyag nga nakahimamat kang Pope Francis sulod sa tulo ka higayon. Unang nahimamat ni Barino si Pope Francis nga mibisita sa Leyte. Human grabing apektado ang Tacloban ug Palo sa bagyong Yolanda niadtong tuig 2013. Usa si Barino sa libuan ka mga Pinoy nga gaatang ug nakasaksi sa simpatiya nga gipakita ni Pope Francis sa mga biktima sa bagyo bisan kun gadaot ang panahon niadtong higayuna. Wala man makaduol sa Santo Papa apan alang kaniya usa ka talagsaong kasinatian. Apan niadtong Mayo 31, 2017, personal niyang nahimamat ug nagunitan pang iyang mga kamot sa Santo Papa. Wala man niya masabti ang gisulti sa Santo Papa apan daw gibayaw siya tungod sa talagsaong pagbati nga nakapaduol sa Santo Papa. Ang personal encounter niya kang Pope Francis mo'y naghatag kaniya og kadasig aron padayon ang adbokasya pagtabang sa mga drug addict nga magbag-o pinaagi sa programa niini nga Surrender to God. Mura ko tunob og yuta ba? Murag na ako sa panganod, so di ko kasabot unsay akong gibati. I was bringing mga rosaries, mga unsa kay akong ipabless, but wala ako kahibaw unsa to. God is affirm bitaw sa Ginoo ang ako bitaw mga gipangbuhat. Sa ikatulong higayon nitong November 4, 2023, subling nahatagan og kaygayonan si Febarino nga makaatubang ug makalamano si Pope Francis. Si Barino din usa siya sa nahimong leader sa National Charismatic Renewal ug napiling sakop sa International Service of Communion of the Catholic Charismatic Renewal International Service o CARIS. Nining higayuna nangandam na siya nga makaatubang ang Santo Papa ug mabatyagan niya ang presensya niini. Pagulaway ni Barino nga daw nakita niya ang Santo Papa nga usa ka representante sa Ginoo ug tungod niini nahimong balaan usab ang dapit nga naglibot ni Pope Francis. Naamgid mi maglingkod sa tubangan, so mautong, but I really did not expect that. But this time I see to it nga ma-feel gyud nako iyang presence, wa na ko magdag wa na ko guniti akong cellphone, focus na gyud ko niya ba nga inig-amin nako, ma-feel gyud nako ang iyang presence. Ang akong feeling at the time kay I just felt the blessing from the Pope sa akong mga ministers nga gibuhat nga sa mga programs nga akong ipangdalan. Dugang ni Barino nga pipila sa mga pagtulunan ni Pope Francis ang iyang gisunod ug gipuy-an. Ug usa sa rason nga nausab ang iyang panlantaw sa kinabuhi ug nga patas nga pagtagad nga ipakita niini bisan kinsang tawo. Become more sensitive sa mga tao sa akong palibot. Mga kaniadto dili man jud ko managad ng mga security guard, mga janitor, mga unsa dinha karon ako mangumusta na ko ba kay nga ma-remember man ko ingon si Pope Francis nga kanang kauban nato sila sa panaw sa synodality ba kini mga tawhana kamo bisan kinsa ako mosagat ng kauban sa panaw. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Patay nang napalga ng usa ka mananagat human kini gipusil sa Sitio Sambagan, Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay pasado alas 12 kaganihang kadlawon. Gila ang biktima nga si Alias Red, 37 anyos, usa ka mananagat. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, base sa kuha sa CCTV, ang biktima naglakaw sa dapit. Usa ka sipang buto sa armas ang nadugan ug misunod dayon ang laing unom ka mga buto sa armas. Nahagba ang biktima samtang duha ka mga lalaki ang nagdigaganay paingon sa baybayon. Gisuwayan sa pagtabang ang biktima apan nakabsan kini sa kinabuhi human nakaangkon og samad pinusilan sa iyang ulo ug lawas. Ang scene of the crime operatives kun Soko nakakuha og 7 ka mga empty shell sa wa pa matino nga armas. Gisubay karon sa kapulisan ang background sa biktima ug lakip niini ang paglambigit niini sa illegal nga drogas. Hinuon wa pa nila sirhi ang uban pang mga anggulo nga posibleng maoy motibo sa pagpatay sa mananagat. Aduna nay persons of interest ang kapulisan ug usa niini ang ana-ana sa ilang kustudiya. Ang motive ani kay kuan gyapon drug related nang wala ka remit. Human sa puno sa aksyon nga managtigi sa juniors basketball sa NCAA, makita na usab ang laing mas init nga panagtigi sa hard court alang sa NCAA Season 100 Indoor Volleyball Tournament. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Policy Board and Management Committee, I now declare NCAA Season 100 Volleyball Competitions open. Let the games proceed.
Muarangkada na ang giatangan nga NCAA Season 100. And this time, in their volleyball tournament usab ang mubida. Sa opening ceremony, gibandera sa mga NCAA school ang ilang rooster alang sa men's, women's, juniors o girls volleyball. Present ang mga NCAA Mancom representative. Present usab si GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Senior Vice President and Head Oliver Victor B. Amoroso. Kini ang first time nga 2 rounds ang eliminations sa NCAA indoor volleyball. Every game now is important. Aside from stepping up the level, no, it's more grueling. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibok ang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.